The weather really calms down this morning. It was really nice ya. Udaranya sejuk dan semuanya baik. Ya, sebelum kita memulai ibadah, mari kita matikan notification telepon kita. Mari kita siapkan hati berdoa dengan secara pribadi. Mari kita arahkan hati kita tertuju pada Tuhan saja. Let's quiet our hearts before the Lord and let us set aside all our plans aside and all our distraction and focus on Him alone. Ibu Joyce is going to play a music longer. Maybe we can quiet our hearts more because something terrible happened this week to one of us, God's children. So let's quiet our heart. Terima kasih Ibu Joyce. Marilah kita bangkit berdiri, please stand. Kita ingin mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Wahyu 4, ayatnya yang ke-8. Let's hearken to the call of worship. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Terpujilah Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Blessed Assurance.
kita mau mengingat, as you already know, Charlie Kirk was assassinated September 10, 2025, last week. Many people are saddened for different reasons, but we especially lost a youth and college evangelist, a person who boldly proclaimed the name of Jesus in colleges among the youth, the young people. Seperti yang kita tahu, Charlie Kirk dibunuh pada 10 September ini. Banyak orang berduka karena berbagai alasan. Tetapi kita khususnya kehilangan seorang penginjil muda yang menginjil di perguruan tinggi. Seorang yang dengan berani memberitakan nama Yesus di universitas dan di kalangan orang muda. Maka dari itu, mari kita dengan kuat dan teguh, kita juga mau dengan penuh dengan iman, kita mau menyatakan kita tidak akan berhenti memberitakan Injil. And therefore, let's sing this song and stand together in all accord. We're not gonna stop sharing the gospel. Mari kita nyanyikan lagu Blessed Assurance. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Nyanyikan lagunya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Blessed assurance, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washes His blood. Tell your story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior
is our story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Dengan tetap berdiri, mari kita naikkan doa syukur kita. Please remain standing as we lift up our prayer of thanksgiving. Bapa kami yang di dalam surga, our Father in heaven, terima kasih Tuhan untuk udara yang sejuk. Thank you Lord for the cool weather. Terima kasih untuk keselamatan dan untuk mengizinkan kami untuk beribadah di sini. Thank you Lord for the salvation that we received. And thank you for allowing us to be here to worship you. Bapa, terima kasih untuk kekuatan dan penghiburan yang Tuhan sudah berikan selama seminggu ini. Lord, thank you for the strength and for the comfort that you give us this week. Tuhan, berkatilah semua hamba-Mu yang akan melayani hari ini. Lord, please bless every servant that's going to serve you today. Tuhan, berkati dan anoint all your servants today. Please, Lord, anoint Pastor Paul, Pastor Steve, and all your Sunday school teachers. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, you may sit. Berita pengharapan diambil dari Yeremia 29, ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan yang kudus dengan hati yang penuh dengan syukur dan pujian. Let's come to His holy presence with a heart that's full gratitude and praise. Mari kita nyanyikan masuk hadiratnya. You can clap if you want. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Come into His presence. Come into His presence with thanksgiving in your heart and give Him praise, and give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in your heart, your voices raise, your voices raise. Give glory and honor and power unto Him, Jesus, the name above all names. Come into His presence. Come into His presence with thanksgiving in your heart and give Him praise, and give Him praise. Come into His presence
with thanksgiving in your heart and give us praise. Your voices raise, give glory and honor and power unto Him, Jesus, the name above all. Jesus, the name above all. Jesus, the name above all names. Dengan tetap duduk, mari kita dengarkan berita pengampunan yang diambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Engkau sungguh baik. Mari katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan lagi, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
persembahan pujian yang akan dibawakan oleh FIBC Vocal Group yang berjudul Andalkan Yesus, Rely on Jesus. Actually, Sweet By and By. Clarification. It's by Ibu Els dan kawan-kawan.
kita semua rejoicing because we know where we're going. Ya, kita tahu semua di mana kita akan pergi. Mari kita datang pada Yesus Tuhan kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let us come into our presence, our Jesus, our Lord, to confess our sins and bring our petitions before Him. Gereja kita baptis, tapi kalau nyanyi Pentakosta semua. Mari kita pujikan nama Yesus. Let us sing the name of Jesus before we pray. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Kami berterima kasih kami boleh datang ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu. We thank you Father for bringing us into your house to worship you. Bapak dalam surga, kami datang mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu tapi kami tidak selalu melakukannya. Heavenly Father, we come before you to confess that we are all sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Bapak, jadi kami mohon ampuni dosa-dosa kami, basuh kami dengan darah-Mu yang putra-Mu curahkan di kayu salib buat kami. So we pray, Father, please forgive us our sins, and may the blood of your Son Jesus shed on the cross wash us clean once again, whiter than snow. Bapak dalam surga, kami berdoa bersama-sama dengan semua rakyat Amerika, memohon agar Engkau mengisi hati kami dengan kasih bukan dengan kebencian. We pray, Father, with every Americans, may you fill our hearts with love, not with hatred. Bapak, biarlah seperti lagu yang berkata, we shall overcome. Biar kami bisa mengalahkan, bukan dengan kekuasaan, kekuatan, tapi dengan kasih. Like the song says, Lord, we shall overcome. We pray, may you enable us to overcome
not with power, but with love. Bapa dalam surga, kami juga berdoa, memohon bagi semua yang tengah menderita. Banyak yang telah harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena adanya begitu banyak pembunuhan. Kami meminta biar Tuhan menghibur, menguatkan hati semuanya. We pray, Father, for those who have lost their loved ones due to the senseless killings. We pray, may you fill their hearts with your love. May you give them strength, Father. Bapa, kami juga terus berdoa bagi negara dan bangsa kami Indonesia. Kami mohon biar Tuhan terus bertakhta, biar Tuhan membangun negara ini dengan membangun manusia-manusianya. We pray, Father, for our beloved country Indonesia, that you will build this country by building the people of this country. Biar Tuhan kami makin hari makin hidup benar di hadapan-Mu, bukan makin hari makin jauh dari-Mu. We pray, may every one of us, Lord, Indonesian, grow to be closer to you, walk more closely with you, and more righteously with you, not far from you. Bapa, kami juga datang sekarang berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit. We now pray, Father, for our brothers and sisters who are ill today. Kami terus berdoa bagi Herwi di Indonesia, biar Tuhan beri dia kekuatan, biar Tuhan basuh tubuhnya, bersihkan tubuhnya, sehingga dia boleh sehat kembali. We pray for our sister Herwi in Indonesia. May you give her strength, may you cleanse her body, wash her body, Lord, that she will be strong and healthy again. Kami juga terus berdoa buat Anyao. Kami berterima kasih atas kesehatan yang dia boleh nikmati. Biarlah Tuhan terus kuatkan tubuhnya, bersihkan tubuhnya dari sakit penyakit. We pray for our brother Anyao. We give you thanks that to this day Anyao has enjoyed a healthy life. We pray, Father, may you continue to strengthen him and to heal him and wash his body, his cells from all diseases. Kami juga berdoa, ya Bapa, bagi Stephanie, bagi Mira, biar Tuhan terus beri mereka kekuatan. We also pray for our sister Stephanie and Mira. May you continue to give them strength, Father. Kami juga berdoa buat Andri, buat Engkau Pardi, buat Encik Ina. Kami mohon biar Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, dan terutama melindungi memori mereka. We pray, Father, for Andri, for Encik Ina, and our brother Pardi. May you grant them strength, may you give them good health, and especially we pray, may you keep their memories intact. Kami juga terus berdoa bagi Encik Lina, bagi Budi, bagi Pilar, biar Tuhan kuatkan kaki mereka sehingga mereka bisa kuat berdiri dan berjalan. We pray, Father, for our sister Lina, our brother Budi, and our sister Pilar, that you will strengthen their legs, that they will be strong to be able to walk again. Kami juga berdoa biar Tuhan sembuhkan Budi dari sakit penyakitnya. We pray for Budi, Lord, that you will also heal him from his illness. Kami juga berdoa bagi Dewi, bagi Susan, bagi Engkau Hans, bagi Benita. Biar Tuhan bersihkan tubuh mereka, beri ibadat mereka tubuh yang sehat. We also lift up our brother Hans, our sister Benita, and our sisters Dewi and Susan, that you will cleanse their bodies, that you will give them strength and good health. Kami juga terus berdoa bagi Encik Alwan, bagi Ai Ratna, bagi Engkau Fabian, biar Tuhan jamah mereka satu persatu, biar Tuhan sembuhkan mereka. We pray for our sister Alwan, for our sister Ai Ratna, and our brother Fabian. May you touch each one of them, may you heal them and strengthen them, Father. Kami juga terus berdoa memohon kekuatan dan kesehatan buat Esther dan juga Sandra. We pray, Father, that you will continue to give good health and strength to our sister Esther and Sandra. Kami mengingat Tante Elvir, juga Caitlin, biar Tuhan jamah
Tuhan kuatkan, hilangkan sakit penyakit dari tubuh mereka. We pray for Tante Elvir, for our little sister Caitlin, that you will touch them, strengthen them, and heal them from their diseases. Bapa, kami juga berdoa bagi di antara kami yang banyak persoalan hidup yang mereka doakan secara pribadi tak dapat diceritakan kepada orang lain. Mohon Tuhan dengar doa-doa mereka. We pray, Father, for our brothers and sisters who have been praying, asking you for something that they cannot share with others, only with you. May you hear their prayers, Father. May you give them their request. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you our Lord Jesus. Dan sekarang kami juga berdoa, mohon biarlah Engkau terus bersama dengan bekas tetangga kami Norma dimanapun dia berada. Biar Tuhan tetap jaga, berikan tubuh yang sehat, dan biar Tuhan memberkatinya selalu. And we pray for our former neighbor Norma, wherever she is, that you be with her, that you give her strength and good health, and may your blessings always be upon her. Kami sekarang mohon berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengarahkan mata dan hati kami kepada firman-Mu. And we pray, may your Holy Spirit direct our hearts and minds to Thy word. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka kitab 1 Samuel pasal 2. Will you please turn your Bible to the book of 1 Samuel chapter 2. Kitab 1 Samuel pasal 2. Kita akan membaca satu ayat saja, yaitu ayat 11, and we are going to read only one verse, verse 11. Mari kita bangkit berdiri. Will you please stand for the reading of the scripture? Let's read this together. 1 Samuel chapter 2, verse 11. Mari kita baca bersama-sama 1 Samuel pasal 2, ayat 11, 1, 2, 3. Lalu pulanglah Elkanah ke Ramah, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah mereka bukan milik kita, mereka milik Tuhan. The theme of today's message is they're not ours, they belong to God. Saudara, mungkin kita tidak berpikir bahwa ayat ini ayat yang penting, karena ya buat kita mungkin ayat ini hanyalah memberikan informasi yang lebih bersifat logistik. We may not think that there is nothing important about this verse and that this verse simply provides us with logistical information. Yaitu apa? Elkanah pulang ke rumahnya di Ramah dan anaknya Samuel melayani Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli. Elkanah went home and the child Samuel ministered to the Lord under the tutelage of Eli the priest. Namun saudara, sebaliknya ayat ini berisikan jauh lebih daripada informasi yang bersifat logistik. Ayat ini syarat dengan makna dan pelajaran rohani. Far from it, this verse contains a lot more than logistical information. This verse is packed with meanings and spiritual lessons. Jadi mari kita membuka dan mengurai ayat ini. So let's unpack it. Pertama, anak kalimat lalu pulanglah Elkanah ke Ramah menandakan sebuah akhir. Firstly, the sentence then Elkanah went to the house at Ramah signifies an end. Dari awal fokus bahasan ada pada Elkanah dan istrinya Hannah. Tapi mulai dari titik ini fokusnya berpindah kepada kehidupan dan pelayanan putra mereka Samuel. You see, from the beginning, the focus has been on Elkanah and his wife Hannah. But from this point on, the focus shifts to the life and ministry of their son Samuel.
Jadi saudara, kita bisa berkata kisah Elkanah dan Hana adalah pengantar semata. So we can say the story of Elkanah and his wife Hannah is simply an introduction. Nama mereka hanya akan muncul sekali lagi, tapi sekilas saja. Their names will only come up once more in passing. Dengan kata lain kita bisa simpulkan peranan atau tugas yang Tuhan embankan buat mereka telah berakhir. We can then say their God-given parts have ended. Saudara, Hannah telah mengerjakan bagiannya. Hannah had done her part. Dia melahirkan Samuel, dia mengasuhnya dan mempersiapkannya untuk melayani Tuhan. She gave birth to Samuel, she win him and prepared him for the service of the Lord. Akhirnya dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk dipakai sebagai pelayannya. And at last, she gave Samuel to the Lord to be his servant. Jadi kita bisa menyimpulkan Hannah telah mengerjakan bagiannya dengan baik. We can then say that Hannah finished her part well. Memang bagiannya tidak terlalu panjang atau lama, singkat. It is not a long part. In fact, it is rather brief. Tapi tidak apa-apa saudara, sebab yang terpenting adalah Hannah setia sampai akhir. But that's okay because what matters is that she was faithful until the end. Dia tidak berhenti berdoa dan dia tidak menahan Samuel. She did not give up praying and she did not withhold Samuel. Saudara, Hannah bisa nggak berhenti berdoa? Bisa. Could she give up praying? She could. Dia telah berdoa selama bertahun-tahun. Tuhan tidak memberikan anak seperti yang dimintanya. Bisa saja dia putus asa dan dia berhenti berdoa. Because you see, she had been praying for years, not for weeks, not for months, for years. But God did not give her a child for a long time. So she could have given up praying. Dan saudara, setelah Tuhan memberikan kepada dia Samuel, bisa nggak dia berubah pikiran dan berkata, tidak jadi saya berikan anak ini kepada Tuhan? Bisa. And after God gave her Samuel, could she have withheld Samuel? Could she have changed her mind and said, no. I only have one son. Why should I give him to the Lord? Well, God will understand anyway. I don't have to give him to God. But she did not withhold Samuel. Dia setia. She was faithful. Jadi ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. So here's the first lesson we can draw. Saudara, Tuhan adalah pengarang atau penulisnya. Dia yang tahu kisahnya, ceritanya. Kita tidak. God is the writer. He has the full story. We don't. Jadi tugas kita adalah ikuti ceritanya, kerjakan bagian kita. So, follow the story and do the part. Dan semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. And everything will come together somehow according to His plan. Saudara, kecenderungan kita adalah mau tahu keseluruhan cerita kehidupan ini. Bagaimana nantinya? Ya, our natural inclination is to know the whole story. How it ends, what is next. Dan sudah tentu kita ingin melihat akhir yang gembira. And of course we want to see a happy ending. Tapi tidak. Kita tidak selalu tahu akhirnya. Dan saudara, kita tidak selalu akan mencicipi akhir yang bahagia. But no, we don't get to know the end of the story. And no, we may not always have a happy ending. Di usia saya sekarang, saya telah melihat dan mendengar lumayan banyak. At this age, I have seen a lot and heard a lot. Kalau saja, andaikan saja saya bisa memberikan kepada saudara janji bahwa akhir hidup saudara pasti gembira.
Tapi saya tidak bisa. Sebab memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita akhir yang gembira. I wish I could promise you a happy ending, but I cannot. Because God does not promise us a happy ending. Tuhan yang tahu keseluruhan kisah kehidupan ini, dan kisahnya, ceritanya tidaklah seperti cerita Cinderella. God has a full story, and His story is not a Cinderella's kind of story. Sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, Dia memberikan kepada kita janji, aku akan menyertaimu sampai kesudahannya. Before He left the world, Jesus our Lord only promised us, I am with you always to the end of the age. Jadi ini yang paling penting, Immanuel. So this is what matters, Immanuel. Tuhan beserta kita bukan sampai titik tertentu, tapi sampai kesudahannya. God is with us, not to a point, but to the end. Mari kita lanjutkan, let's continue. Kisah Hana mendominasi bab pertama atau pasal pertama serta separuh dari pasal kedua. The story of Hannah dominates the first chapter and the first half of the second chapter. That's it. Itu saja. Nah, seakan-akan saudara, kok Tuhan enggak mengingatnya lagi setelah Tuhan tidak memakainya. It's like as if God did not remember her anymore after He had no use of her. Bukan, itu bukan pandangan yang tepat tentang Tuhan. No, that's an incorrect view of God. Tuhan tidak pernah melupakan orang yang dipanggilnya untuk melayani dan mengerjakan pekerjaannya. He never forgets those He has called to do His work. Alasan mengapa Hana tidak lagi disebut-sebut, tidak ada lagi dalam cerita ini karena dia sudah mengerjakan apa yang Tuhan tugaskan kepadanya. The reason why Hannah was not in the picture anymore is because she had done what God assigned her to. Jadi ini pelajaran kedua yang bisa kita petik. So here's the second lesson we can learn. Kita ada di sini untuk menggenapi tugas dari Tuhan. Setelah selesai, kita akan ditarik keluar. We are here to fulfill the Lord's assignment. Once we are done, we will be pulled out. Nah, saudara, ada beberapa implikasi yang bisa kita kaitkan dengan pelajaran ini ya. There are some implications that can be tied to this lesson. Pertama, tidak soal seberapa baiknya kita atau manusia. Tuhan tidak pernah bergantung pada satu orang untuk mengerjakan pekerjaannya. Firstly, it doesn't matter how good one is. God never depends on one person to do His work. Saudara, menarik Musa keluar sepertinya kok kurang tepat karena saat itu dia telah begitu menjadi matang. Pulling Moses out seems to be untimely because at that point in time, he was more seasoned than he ever was before. Imannya telah bertumbuh, strategi pemahaman perangnya juga telah berkembang. His faith had grown, his war strategy had ameliorated significantly, dan wibawanya telah menjadi begitu kuat sehingga banyak orang di Kanaan takut kepadanya. And his charisma was so strong that many people in Canaan had heard of his exploit and were afraid of him. Tapi Tuhan menariknya keluar, menggantikannya dengan Yosua. But God pulled him out anyway and replaced him with Joshua. Tuhan melakukan itu dulu dan Tuhan melakukan ini sekarang. Untuk mengingatkan kita bahwa dialah yang mengerjakan pekerjaannya. God did that.
and still does that to remind us that it is He who does the work. Kita hanyalah alat di tangannya. We are merely instruments in His hands. Kedua implikasi yang bisa kita kaitkan, seperti buku, sebagian kita akan hadir dalam banyak pasal atau bab. Tapi sebagian kita hanya akan dicatat ada di sedikit bab. Like a book, some of us are in many chapters, but some in a few chapters. Saudara, sebagian kita, nama-nama kita akan terus disebut-sebut, tapi sebagian kita hanya mungkin disebut 1-2 kali saja. Some of us will have our names mentioned repeatedly, but some only once or twice. Sebagian kita akan mempunyai peranan yang besar, tapi sebagian kita peranannya kecil. Some of us will have main roles, but some minor role. Apapun tugas atau peranan kita, terima dan lakukanlah sebaik-baiknya sampai akhir. So whatever the role is, accept it and do our best to finish it until the end. Saudara mungkin tidak pernah mendengar nama Mordecai Ham. Perhaps you have not heard of the name Mordecai Ham. Saudara, dia adalah orang yang berkhotbah di dalam sebuah kebangunan rohani, di mana waktu itu hadir seorang anak muda bernama Billy Graham. Dan di dalam kebaktian itulah Billy Graham menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. We may not have heard of his name, but he was the one who actually was used by God to bring Billy Graham to God. It was his revival meeting that he was preaching in when Billy Graham was there in that service, when he gave his life to serving God. Saudara, kita hanya tahu nama Mordecai Ham disebut sekali di dalam kebaktian itu. At least maybe you have heard of his name before, but I only heard of his name once in that revival meeting, that's it. Tapi kita mengenal nama Billy Graham berpuluhan tahun dan gak tahu berapa juta kali namanya disebut. But we heard of or we knew about Billy Graham for years, and perhaps we had heard of his name mentioned not 1,000 times, but perhaps millions times. Mordecai Ham once. Tapi dia dipakai Tuhan membawa anak muda ini menjadi seorang hamba Tuhan. But it was he who was used by God to bring Billy Graham to God, to become his instrument. Ketiga, saudara, tidak jadi soal ya, bagaimana kita melihat diri kita, sebaik apa. Secara berkala kita harus bertanya kepada diri kita. Thirdly, it doesn't matter how good we think we are, we must periodically ask ourselves ini. Apakah kita masih terus harus ada di sini? Apakah kita masih efektif? Dan apakah ada orang lain yang mungkin lebih cocok daripada kita untuk mengerjakan tugas-tugas ini? We must periodically ask ourselves whether we should still be here, whether we are still effective, and whether there's someone else more suitable to do the work. Saudara, saya bukan berkata kita ini mendahului Tuhan lah. No, I'm not saying that we should get ahead of God. Yang saya katakan adalah kita harus berjaga terhadap kecenderungan menggenggam kuasa. Dan kita harus menjaga agar jangan sampai kita akhirnya begitu yakin kita ini begitu baik sehingga kita tidak harus kemana-mana sebab semua orang masih butuh kita dan masih suka kita. What I'm saying is that we should guard against holding on to power.
and against believing that we are so good that we should not go anywhere because they still need me and they like me. Saudara, kalau saja Raja Saul mempunyai sikap seperti ini, bahwa kita ada di sini untuk menggenapi tugas Tuhan dan setelah selesai, ya udah kita akan ditarik keluar. Dia tidak akan menjadi orang yang jahat. If only King Saul had had this attitude that we are here to fulfill the Lord's assignment, and once we are done, we will be pulled out. He would not be an evil man. Dia tidak akan mengucurkan darah orang, dan dia tidak akan mati secara tragis. He would have prevented bloodshed, and he would not have died tragically. Sayang, Saul tidak memiliki sikap ini. Too bad he did not have this attitude. Dia berpikir dia ada di sini untuk memenuhi ambisinya, dan dia menolak untuk ditarik keluar. He thought that he's here to fulfill his ambition, and he refused to be pulled out. Puji Tuhan, Daud tidak seperti itu. Thank God, David wasn't like that. Dia bahkan menolak membawa tabut Allah sewaktu dia melarikan diri dari putranya Absalom. He declined to bring the ark of God when he fled from his son Absalom. Bahkan dia berkata kepada Imam Sadok, bawa tabut Allah pulang. Bila Tuhan berkenan, dia akan membawa saya pulang. Tapi bila Tuhan berkata, saya tidak berkenan, biarlah Tuhan berbuat kepada saya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. He said to Zadok the priest, carry the ark of God back into the city. If I find favor in the eyes of the Lord, he will bring me back. But if he says this, I have no delight in you, here I am. Let him do to me as seems good to him. Daud tahu dia telah berdosa kepada Tuhan, dan oleh karenanya dia layak untuk dikeluarkan. David knew that he had sinned against God, and for that he deserved to be removed. Dia bersedia untuk ditarik dari tugasnya. He was ready to be pulled out of his assignment. Jadi saudara, terima penugasan Tuhan, pegang baik-baik, tapi jangan genggam erat-erat. So accept the assignment. Hold it, but do not cling to it. Sebab suatu hari kelak Tuhan akan menariknya, mengambilnya dari kita, dan meminta kita untuk melepaskannya. God might want to take it back and ask us to release it. Mari kita lanjutkan. Mari kita baca lagi ayat 11. Let's read verse 11 once again. Lalu Elkana pulang ke rumahnya di Ramah. Tetapi anak itu melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Then Elkana went to his house at Ramah. But the child ministered to the Lord before Eli the priest. Saudara, bukankah menarik bahwa Alkitab tidak berkata, tetapi Samuel melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Isn't it interesting that the Bible does not say, but Samuel ministered to the Lord before Eli the priest. Ayat ini mencatat nama imamnya Eli, mencatat nama ayahnya Elkanah, tapi tidak menyebut nama anak itu Samuel. You see, it mentions the name of the priest Eli. It mentions the name of the father Elkanah, but it does not even mention the name of the child Samuel. Nama Samuel muncul belakangan di ayat 18, tapi Samuel melayani Tuhan sebagai anak-anak berlilitkan baju efod dari linen. Tapi tidak di ayat ini.
The name Samuel pops up later in verse 18. But Samuel ministered before the Lord even as a child wearing a linen ephod. But not here at this verse. Nah, saya yakin ada alasan mengapakah namanya tidak disebut dan dia hanya dipanggil sebagai anak itu. I believe there's a reason his name is not mentioned and he is addressed as the child. Saudara, Elkana dan Hana baru menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Jadi saat itu saudara, dia menjadi persembahan sulung orang tuanya kepada Tuhan. You see, Elkanah and Hannah just gave Samuel to the Lord. As such, he became his parents' firstborn offering to the Lord. Dia menjadi pelayan Tuhan, maka tidak perlu namanya disebut-sebut lagi. He has become a servant of the Lord. Hence, there is no need to even mention his name. Jadi ini pelajaran ketiga yang bisa kita petik. So here's the third lesson that we can learn. Yang penting dari seorang pelayan adalah bukan namanya, tapi pelayanannya. What is important of a servant is not his name, but his service. Kita memberi penekanan pada siapa kita, asal muasal kita, dan kredensial kita. We put a lot of emphasis on who we are, where we come from, and the credentials that we bring. Tuhan tidak menekankan itu. Dia melihat pelayanan kita sekarang, bukan pencapaian kita dulu. But God does not emphasize all that. He sees us our present service, not our past accomplishment. Jadi fokuskan pada melayaninya, bukan membuat nama kita dikenal. So focus on serving, not on making a name for us. Fokus pada mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan fokus pada pekerja-pekerja Tuhan. Focus on the work of God, not the worker of God. Yang terpenting adalah pekerjaannya selesai. Tidak soal siapa yang mengerjakannya. What's important is the work gets done, not by whom it's done. Jadi, pilihlah untuk tidak bernama. So be nameless. Saudara, hidup Absalom, salah satu putra Daud, adalah kehidupan yang sedih dan tragis. The life of Absalom, one of the sons of David, is both sad and tragic. Dia seorang saudara, kakak yang sayang kepada adiknya Tamar. Begitu sayangnya ya, sehingga waktu Tamar itu dinodai oleh saudara tirinya Amnon, dia marah sekali. He's a caring brother to his sister Tamar. So caring that when Tamar was violated by their half brother Amnon, he was really hurt and angry. Dia memutuskan untuk membalas dan membunuh Amnon setelah menunggu-nunggu ayahnya berbuat sesuatu. He decided to take matters into his own hands and kill Amnon after waiting for his father to do something about it for quite some time. Nah, sebagaimana kita tahu, Daud tidak menghukum Amnon. Tapi kepada Absalom yang membunuh Amnon, Daud menghukumnya dengan mengasingkan dia. As we know, David did not punish Amnon, but for killing Amnon, David banished Absalom. Maka dia kecewa, dan memang dia juga punya ambisi, maka dia kemudian memberontak. Dia gagal dan mati dalam pertempuran. Out of disappointment and personal ambition, he revolted against David, but he failed and he died in the battle. Nah, karena Absalom tidak punya anak laki-laki,
Dia kemudian membangun sebuah tugu dan menamakan tugu itu dengan nama dia sendiri. Because Absalom had no son to keep his name in remembrance, he then built a pillar and called it after his own name. Tugu itu disebut Tugu Absalom. Nah, ini yang menyedihkan, saudara. Dia tidak dikubur di situ. Here's what's sad about it. He wasn't even buried there. Alkitab memberitahu kita, setelah dia mati dibunuh, orang mengambil jenazahnya, melemparkannya ke sebuah lubang besar di hutan, menimbunnya dengan batu. Itu saja. The Bible tells us that after he was killed, they took Absalom and cast him into a large pit in the woods and laid a very large heap of stones over him. Itulah yang akan terjadi pada orang yang mau membangun tugu buat diri sendiri. That's what happens to anyone who wants to build a monument for himself. Jadi kerjakanlah tugas Tuhan. Jangan bangun tugu buat kita. So do the work for God. Do not build a monument for us. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa perenungan berikut ini. Before I conclude, I'd like to leave you with these thoughts. Seperti Elkanah dan Hana yang pulang ke rumahnya di Ramah, suatu hari kita pun mesti pulang. Like Elkanah and Hannah who went to their home in Ramah, someday we too must go home. Artinya mungkin kita sudah capek, jadi kita berhenti, atau kita dipensiunkan, atau kita diberhentikan karena tidak lagi dibutuhkan. It may mean that we are tired, so we quit. Or we are fired. We are no longer needed. Kita semua mempunyai ramah kita masing-masing. We all have our own ramah. Tempat di mana kita tidak lagi biasa mengerjakan hal-hal yang biasa kita kerjakan. Tempat di mana sepi, tidak banyak kegiatan apa-apa. Ramah is a place where we find ourselves not doing what we used to do. A place where there is no action. Ramah bisa menjadi tempat dan waktu yang tidak mudah untuk kita lalui. Ramah can be a difficult time and place. Di sanalah Hana hidup terpisah dari putranya Samuel. It's where Hana lived apart from her son Samuel. Tidak ada lagi kerja, tidak ada lagi tugas mengurus anak. Sebagian besar dari hidupnya sekarang sudah tidak ada lagi. No more work. No more taking care of her son. A big chunk of her life was forever gone. Tapi tahu bahwa dia telah menunaikan tugasnya. Tugas yang Tuhan berikan. Hana bisa pulang ke Ramah. But knowing that she had done her part, the assignment that God gave her, Hannah could go home to Ramah. Kita juga, selama kita tahu kita telah mengerjakan tugas kita, tugas yang Tuhan berikan kepada kita, kita pun bisa pulang ke Ramah. Knowing that we too have done our part, the assignment that God gives us, we can go home to Ramah. Satu lagi. Tahu bahwa dia telah memberi Samuel kepada Tuhan sepenuh hati. Hana benar-benar bisa pulang ke rumah. One more thing. Knowing that she had given Samuel to God without reservation, Hana could now go home.
Kadang yang membuat kita susah pulang ke Ramah, diam dengan tenang di Ramah, adalah penyesalan kita. There are times we cannot go home and rest in Ramah because of regrets. Misalkan kita berkata, saya dulu kok nggak melakukan ini, kok saya nggak memberikan sepenuhnya ini buat Tuhan. Itu yang kita bawa ke masa sekarang. Maka di masa sekarang kita tidak bisa pulang ke Ramah dan beristirahat. We keep thinking about, I should have done that. I should have given this to God. I should have become more or this or that. Those regrets we bring to Ramah. Consequently, we cannot rest in Ramah. Jadi penting apa yang kita lakukan sepenuh hati. Berikan yang terbaik. Sehingga nanti kita benar-benar bisa pulang dan istirahat di Ramah. So whatever it is that we do it wholeheartedly. Give your best to God, so there'll be no regret. So we can go home to Ramah and rest. Tahu bahwa kita telah memberikan yang kita kasihi, pekerjaan kita, pelayanan kita, pasangan kita atau anak-anak kita kepada Tuhan, kita bisa pulang ke Ramah. Knowing that we have given our loved ones, our work, our ministry, spouses or children to God, we can now go home to Ramah. Kita bisa berkata dengan damai sentosa di hati bahwa mereka sekarang sudah di Shiloh, di tangan Tuhan. We can say with peace in mind that they are now in Shiloh. Shiloh was where Eli was, where Samuel served God. They're in the hands of God. Jadi saudara, kita tidak bisa pulang ke Ramah dan beristirahat di Ramah bila kita terus berkata kepada diri kita, aduh, kita telah meninggalkan yang kita kasihi. You see, we cannot go home to Ramah and rest there if we keep telling ourselves that we have left what we love behind. Kita hanya bisa pulang ke Ramah dan beristirahat di situ bila kita berkata, kita telah memberikan, kita telah mempersembahkan yang kita kasihi itu kepada Tuhan. We can only go home to Ramah and rest there if we say that we have given what we love to the Lord's care. Jadi serahkan semua. So surrender. Surrender. Saudara, kalau kita terus berpikir, aduh, kenapa sih dulu saya tinggalkan itu, sayang kan ya, sayang. Kita nggak akan bisa beristirahat di Ramah. If we keep saying, I left that behind for you. I left that behind for you. And now this is what you're giving me back. We cannot rest anymore. That's why we don't say, I have left this for you, I've left this. No. I have given this to God. I have given this to God. Ini yang berikut, perenungan yang berikut kedua. Here's the second thought. Berbeda dari Absalom, Hana tidak membangun tugu peringatan buatnya. Unlike Absalom, Hannah did not build for herself a monument to remember her by. Berbeda dari Absalom, yang kalau kita ingat namanya yang muncul di benak kita adalah pemberontakan ambisi. Yang akan muncul di benak kita tatkala kita mengingat nama Hannah adalah saleh, berdoa, mengabdi, setia. Unlike Absalom, who conjures up words like revolt and ambition whenever we think of him, Hannah flashes words such as godly, prayer,
devoted, faithful whenever we think of her. Berbeda dari Absalom yang membangun tugu jasmaniah yang kita tidak pedulikan sebetulnya, Hana membangun manusia yang rohaniah. Unlike Absalom who built a physical monument which we don't care about, Hana built a spiritual man. Dia membangun Samuel yang melayani, menjadi berkat bagi Israel dan kita hari ini. She built Samuel who served as a blessed monument to Israel and to us today. Jadi ini saudara yang kita mau ingat. Selalu bangunlah manusia, jangan bangun tugu. Build people, not monuments. Pada akhirnya, bukankah kita hanya akan ingat atau asosiasikan tugu-tugu itu dengan nama? Udah. Bukan dengan orang yang mempunyai nama itu, ya kan? At the end of the day, we associate monuments only with names, not with the people we name the monuments after, don't we? Dan ini yang ketiga. Here's the third and the last thought. Saudara, saya nggak bisa nggak berpikir ya, bagaimanakah Samuel menghadapi perubahan-perubahan ini. 3 tahun pertama dia di rumah, tidak pernah kemana-mana. For the first 3 years he was home, he never went anywhere. Dan pertama kali dia pergi keluar rumah, dia pergi ke Shiloh dan tidak kembali lagi. The first time he went somewhere was the day he went to Shiloh, never to return. Jadi saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa transisi ya ke dalam sebuah kehidupan dan pelayanan di rumah Eli. So how could he transition to a life of ministry in the house of Eli? Saya percaya sudah tentu ya nggak gampang. Pasti banyak sekali menangis di malam hari mencari-cari mamanya. I'm sure it's a rough transition. There must be a lot of crying in the night looking for his mother. Tapi kok saya bayangkan dia akhirnya bisa melewati masa transisi itu karena mamanya Hana. But I imagine that he's able to transition because of his mother Hana. Yaitu saudara, Hana pasti sudah memberitahukan Samuel sejak awal bahwa dia kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan mamanya. She must have told him early on that he belonged to God, not her. Dan bahwa dia hanyalah seorang inang pengasuh sementara. And that she's merely a temporary caretaker. Saudara, kita pun adalah inang pengasuh yang sementara. Buat apapun dan siapapun yang dipercayakan kepada kita. We too are temporary caretakers for everything and everyone entrusted unto us. Temporary caretakers. Hal-hal ini, orang-orang ini bukan kepunyaan kita. Kepunyaan Tuhan. They're not ours. They belong to God. They belong to God. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik
cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Pada akhirnya yang paling penting dan yang paling berharga adalah kami kepunyaan-Mu ya Bapa. Kami anak-Mu. Lord, at the end of the day, what's most important is just to know You are our Father and we are Your children. We belong to You. Thank You, Father. In Jesus' name we all pray. Amen. Terima kasih. Thank you Pastor Paul untuk message-nya. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Semua Baik. To respond to God's word, we're going to sing Everything God is Good. Kita boleh membuat rencana, tapi Tuhan yang bisa menyatakan rencana yang terakhir. We can all make plans, but He has the last say. Mari kita nyanyikan Semua Baik. Mari kita bangkit berdiri. Please stand. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Telah Kau siapkan bagi masa depanku. masa depanku Yang penuh harapan, semua baik. semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
Mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus dan Gembala kita yang telah memberkati dan memelihara hidup kita. Let us come, we want to bring our offering of thanksgiving to our Lord and Shepherd who has blessed us and provided everything for us. Yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sekali lagi Bapa, kami menaikkan puji syukur kami kepadamu ya Bapa, atas anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau telah berikan kepada kami, di mana kami pada saat ini boleh datang ke dalam rumah-Mu untuk membawa persembahan kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau saja yang memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat melebar luaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, doa yang singkat ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selama persembahan syukur diedarkan, kita akan mendengarkan persembahan syukur yang akan diiringi oleh Tommy Hanjoyo dan Rowena Hanjoyo dan adik kita Daniel, berjudul I Stand Amazed. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sin and my sorrow and made them His very own.
Mommy and Daddy and Daniel, you made your Sunday school teacher so happy. Good job. Okay, he is the future of this church. He's gonna stand here replacing me, okay? Amen. Okay, please stand up. Mari kita mau tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti, from now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber You may sit, silakan duduk. Izinkan saya untuk membaca pengumuman hari ini. The English version should be on the monitor. Yang pertama, Pastor Paul dan Ibu Santi Gunadi akan berangkat ke Jakarta dari 22 September sampai 6 Oktober untuk menengok Ibu Tina Gunadi, ibu dari Pastor Paul. Mohon jemaat mendoakan perjalanan Pastor Paul dan Ibu Santi. Selama Pastor Paul ada di Indonesia, jika ada keperluan, silakan menghubungi majelis gereja. Yang kedua, Thanksgiving Retreat akan diadakan tanggal 27 November, 29 November tahun ini. Bertempat di Double Tree Suites, Doheny Beach. Alamat dan biaya tercantum. Untuk dewasa $100 per orang, dan untuk anak-anak berusia 2 sampai 18 tahun $50. Anak saya udah makan orang gede ini. 16 mesti udah gede.
tapi nggak apa-apa, cincai. Ya. Oke, anak-anak di bawah 2 tahun tidak dipungut bayaran. Tanggal 2 November adalah hari terakhir untuk pendaftaran dan pengambilin pengambilan ya. Oke, pengambilan registration form kepada Heni Yunus atau Ibu Enge Mulya Patera. Yang ketiga, hari ini akan diadakan latihan paduan suara. Yang terakhir, kami ingin mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Ada kira di sebelah kanan saya, di sebelah kiri, sebelah kiri saya. Hah? Oh, selamat datang kembali. Welcome back Pak Ben dan Ibu Grace. Oke. Oke, selamat ulang tahun untuk Silvina Nakadi, 15 September. Untuk Ibu Lisa Gunardi, 16 September. Dan Ibu Cynthia Indra Budi, 18 September. Oke, kehadiran dan persembahan minggu lalu tercantum di buletin dan mohon yang melayani minggu depan diperhatikan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan terus boleh mengingatkan kami untuk pulang ke Rama kalau kami sudah usai tugas kami. Dan biarlah kami boleh menyerahkan semua yang kami sudah kerjakan ke dalam tangan-Mu karena Engkau begitu baik bagi kami. Dan kami tahu rancangan-Mu indah bagi hidup kami. Lord, thank you Lord for the word today. Lord, may we be reminded to go home to Rama after we're done with our task. And may we also surrender everything that we have done to your hand. We know everything is good because you are good and you have good plans for us. Plans that doesn't bring us harm, but plan that bring us prosperity. Thank you, Jesus. Tuhan berkatilah fellowship yang akan datang, berkatilah makanan yang akan kami nikmati, dan biarlah Tuhan juga berkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkan. Lord, please bless the fellowship that we're going to enjoy. Please bless the food that we're going to enjoy. And please bless all the hands that prepared the food. Bless them, Lord. Bless their families. Berkatilah fellowship kami, biarlah semua yang kami katakan boleh membawa damai, membawa cinta kasih, dan membangun satu sama lain. Lord, may whatever we do, whatever we say, bring peace, bring love, and bring edifying and encouragement to one another. In Jesus' name we pray. Amen. Ibadah usai.